इन्स्पेक्शन रिपोर्ट हांव पयलू मागता आमची आई कडेन काम्या मुद्दम घेवन गेल्ले ती हांगा येयल्या गांवाक लागून करमई गांवाक लागून की तिणें कितें सांगलें सीटीपी चीफ टावन प्लॅनराक आनी ते विश्वजीत राण्याकूय कितें न्यूज पावोवपाक सांगली ती आईन मातशी सांगची आई मातशी तूं सांग नेटान उलय वायचे उदक जाल्लो तो काडून आनी काडल्यार उदक येतालें कितें करपाचें उदक मेळना कितें सांगलां तिका तूं कितें सांगलें कितें सांगलां तें सांग बॉटल पळय आईन आतां जशें सांगलें तिणें सांगलें की आमकां उदक ना आमकां सारकें जगपाक लागून उदक जें मेळपाक जाय ते पासून मेळना आनी ताका लागून गांव राखपाक लागून आपूण हांगा येयल्या आनी तांकां सांगलें की तुमी हो प्रोजेक्ट जो आसा तो बंद उडया म्हणून तिणेन आग्रह केलो ह्या सीटीपी कडेन चीफ टावन प्लॅनरा कडेन आनी तिणें एक फुल्यान सांगलें की मिनिस्टराक ती म्हणून गव्हर्मेंटाक सांगचें पडटलें की गव्हर्मेंटाक सांग मिनिस्टर कोण आसा ताका सांग आमची हें कर दुसरें तिणें सांगलें की मोसंडी जी आसा हे मोसंडीन आमकां फाल्यां कितें जालें जाल्यार ते मोसंडीनूच आमकां जोवपाक जाय आनी तुमी त्या मोसंडीच्या सायडीकूच येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटा विथआउट लिव्हिंग प्रॉपर बफर झोन हे ती बाबडे आईन बसून तांकां सांगलें आनी ही आई हांव परत आया पडटा आईच्या की ती इतली जाणटी वेळाचेर हांगा येयल्या ही आई पळय आईन जशें सांगलें खरेंच मिन्स मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान हें दूख दिसता की हो सरकार जो आसा हो सरकार काय आयकुपाक रेडी ना जशें ल्हानपणांतल्यान आपूण व्हडली जाली आनी आजून पर्यंत आमी काम करता तें काम करून 80 वर्सां प्लस आसा 85 सुमार वर्सां आसा तिका वर्सांय सांगली की आमी हांगा येयल्या फक्त गांवाक लागून आनी खरेंच एक आशिर्वाद ते आईचो आनी देवांचो आशिर्वादाक लागून आमी हांगा पावले सगळे जेन्ना आमी आतां सीटीपीक मेळोवपाक गेले आमचो डिमांड क्लियर आसलो की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्टॉप करचो थंय आर्ग्युमेंट जालें थंय ते म्हणपाक लागले आमी इन्स्पेक्शन केलां रिपोर्ट आसा हें आसा तें आसा आमी तेन्ना रिपोर्ट मागलो तेंचे तेन्ना एक स्केच तेंच्यांनी दाखयलो तो स्केच ओल्ड डेट जो आसलो तो जानेवारी 2025 जो तेंच्यान स्केच रेडी केल्लो तो स्केच आमकां काडून दाखयलो आनी त्या स्केचाचेर थोडे मार्किंग केल्या म्हणून दाखयलें आनी तो हें केला म्हणून सांगलें तेंच्यांनी सो आमी म्हटलें आमकां प्रॉपर स्केच दाखोवचो म्हटलें तेंच्यांनी तेन्ना जो ड्राफ्टमॅन आसा बर्नार्ड ह्या बर्नार्डाक आपयलो आनी त्या बर्नार्डा कडल्यान तो स्केच दाखयलो आनी त्या स्केचाचेर म्हटल्यार दोनी सायडीच्यान एक स्केच काडला ओल्ड एक्झिस्टींग स्केच तेजेरूच तेंच्यांनी स्केच काडून सगळी मार्किंग केल्या एक्झिस्टींग जो कितें आसा तेजेर मार्किंग केल्या आमी तांकां विचारलें की प्रपोज रोडाचेर तुमी परमिशन दिवपाक शकता ते ओग्गी रावले कांयच उलयना हेज्या पयलू सीटीपीच सांगताली प्रपोज रोडाचेर परमिशन दिवंक शकना आनी हें सगळ्यांक खबर आसा 15 मिटर प्रपोज आमकां जे लेटर दिला ह्या लेटर जेन्ना दिला तेजेर ते जागेर सांगता की 15 मिटर प्रपोज रोड आनी 10 मिटर प्रपोज रोड आसा म्हणून हो क्लियर कट सांगता की प्रपोज रोड हांगा खंयच तेंच्यांनी मेन्शन करूं ना की कितलो एक्झिस्टींग रोड आसा कितलो पॉयंट दाखयता कितें हें कांयच मेन्शन करूं ना सो हें क्लियर वायलेशन आसा आनी हेजेर तांकां परमिशन ग्रांट केल्ली आसा ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान दुसरें हें जें स्केच आसा आनी हेजेर आमी कंप्लेन केलें तेंय मेन्शन केलां मात आजून पर्यंत रिपोर्ट आमकां दिवं नासलो दुसरें हो जो स्केच आसा हो खंयच्या हेचो तो हो 14 जानेवारी 2025 आसा म्हणल्यार 1 वर्स जावन गेलें त्या हे जो स्केच आसा आनी ह्या स्केचाचेर हांगा मार्किंग आसा एक्झिस्टींग म्हणून आतां तो जेन्ना आमी तांकां विचारलें की कॅरेज वीथ आनी जो टार्ट हें आसा तो कितलो आसपाक जाय तो म्हणलो 4.5 आसपाक जाय टार्ट आनी सायडीचो जो कॅरेज धरून अरावंड 8 मिटर्स अशें आसपाक जाय प्रोपोज आसा तेंच्यांनी दिला परमिशन प्रपोजाचेर एफआयआर वाडोवन दिला 100 सुमार एफआयआर दिला सो हांगा तेंच्यांनी म्हटलें की एक्झिस्टींग आसपाक जाय 4.5
एज पर जो त्यांचो जो हो आसा कोण तो विनोद कुमार म्हणून तो विनोद कुमारान तो स्टेटमेंट आनी सीसीबीन स्टेटमेंट केलो 4.5 आसूंक जाय म्हणून. आता हेजेर तुम्ही मुद्दम पळया, हांगा जो प्लॅन दाखयता एक्झिस्टिंग 4.3 आसा, हांगा तुम्ही पळया, हांगा तुम्ही पळया 4 आसा, हांगा तुम्ही पळया 4.1 आसा, हांगा 3.9 आसा. सो तो एक्झिस्टिंग तेंच्यांनी ना हेजेर काम हो पळय 3.9 हांगा 3.9 आसा, 3.7 आसा, 4 आसा. तुम्ही पळया की हांगा जो व्हायलेशन आसा एज पर ते करूंक शकना 4 आसा. सो अशें जेन्ना दाखयता तेंचो डिपार्टमेंट जाता 4.5 आसपाना मातशें म्हणटा, मातशें मायज आसा म्हणटा. अरे हे मातशें मायज ताका व्हॅल्यू करता. आयज कोणाचें घर मातशें भायर सरलें जाल्यार डॅमोलिश करूंक येता काय ना? कोणाचें घर मातसो 1 सेंटीमीटर सुमार भायर सरलो म्हणून येता काय ना? नाल्यार हो मातसो मायज जो रोड कार्पेट एरिया आनी होय बीन वाडला कित्याक लागून ते आतां रिसंटली थंय हॉट मिक्सिंग केला. हेजे पयलीं हॉट मिक्सिंग आनीक भितर आसलो. सो हॉट मिक्सिंग करून तो भायर येला न्ही, तितलो भायर येलो तेंच्यानी. सो तेज्याकून कमी आसलो. सो ती 3.2, 3.1, 3 मिटर्स असलो रोड आसतलो. सो इतलो व्हायलेशन आसून बसून ह्या डिपार्टमेंटान 1 म्हयनो जालो, 1 म्हयनो अजून पर्यंत स्टॉप वॉकआउट काडूंक ना. आमी तांकां विचारलें की हे व्हायलेशन आसा, तुमी ना तुमी सांगता सारकें. मागीर घुवले, मागीर तुमी सांगता सारकें आमकां हे मिनिस्टरा कडेन पावोंक जाय, आमकां गव्हर्मेंटाक धाडून. परत एकूच पॉयंट सांगता गव्हर्मेंटा कडेन. अरे गव्हर्मेंट कोण? आयज समज भायरसून दिल्लीकार येता आनी तांकां जाय तशी परमिशन ग्रांट करता, 1-2 दिसा भितर करता काय ना? आनी आयज गोंयकार ओपोज करता, 1 म्हयनो रावलो सायड इन्स्पेक्शन करून, अजून पर्यंत ताका स्टॉप ऑर्डर मेळना, अजून पर्यंत काम स्टॉप जायना. म्हटल्यार कितें? सरकार कोणाक लागून आसा? गोंयकारांक लागून आसा काय ह्या भायली दिल्ली लॉबीक लागून आसा, गुजराती लॉबीक लागून आसा? कोणाक लागून आसा? गोंयकारांक आसपाक जाय काय नाका? आयज हेच दाखयता, हे टोटल व्हायलेशन एकूच दाखयता की हो जो सरकार आनी हांचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे, तिका सांगलें विश्वजीत राणाक फोन मार, सरकाराक आपणाक कळोवचें पडटलें, सरकाराक आपणाक सांगचें पडटलें म्हणटा ती. अरे सरकार कित्याक लागून आसा? हो सरकार खंय आसा? आतां तो ना म्हणटा, आतां खंय गेलो? दोंगापाल रावता, दोंगापाल वचून घे, आर्टीक सांगलें सायन घे, तुका सायन जाय न्हू. आयज रायट जो आसा तो सीटीपीक आसता, कित्याक जेन्ना अप्रुवल दिता तो अप्रुवल रायट आसता तो सीटीपीन सिग्नेचर आसता. ती म्हणटा परत आमकां बोर्डाक धाडचें पडटा, आमकां म्हणटा गव्हर्मेंटाक धाडचें पडटा, आमकां टीसीबी बोर्डाक. आनी टीसीबी बोर्डाक हांगालो स्थानीक आमदार राजेश फळदेसाय ह्या टीसीबी बोर्डाक आसा. त्या राजेश फळदेसायन हेजेर ऑब्जेक्शन हाडून कित्याक लागून बॉल उडोवना? जेन्ना हे सगळे त्या बोर्डान ताका क्लियर कट दाखयल्ले तेन्ना कित्याक उडोवना बॉल? जो विश्वजीत राणे जो व्हडली ज्ञानां सांगता, आपूण असो हुशार, आपूण तसो हुशार म्हणटा, आपणाक हे करपाक जाय ते करपाक जाय, बहुजन समाजाचे उलयता, तो ह्या बोर्डाचो चेअरपर्सन आसा, चेअरमॅन आसा. सो तेन्ना हो विश्वजीत राणेन एका ऑब्जेक्शन कित्याक रेज करूंक ना आनी बहुजन समाजाच्या लोकांक साल्वार कित्याक करूंक ना? ह्या बिल्डर लॉबी हो गुजराती लॉबीक सपोर्ट कित्याक केलो हे कळपाक जाय. हो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत जो ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाचो कितेंय वयर सकयल जालें जाल्यार तो तितून भितर घुसता, तांकां सांगता की बाबा हे जावपाक जायना म्हणून. सो अजून पर्यंत हो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अजून पर्यंत ओगी कित्याक आसा? गेले ते 6 म्हयने जाले. आयज गांवचे लोक जे आसा ते झुजता ह्या प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट, वावुरता. आयज जाणटी बाबडी बायलां, हांगा भुरगे येयल्ले आसा, तरणाटे येयल्ले आसा. कोणाक लागून येयल्या? हे गांवाक लागून येयल्या. आयज बहुजन समाज म्हणटा, आज रक्तान ट्रायबल आसा, रक्तान आमच्या ट्रायबलाचो हे आसा म्हणटा, डीएनए आसा म्हणटा. सो ही डीएनए गेली खंय? ही डीएनए कोणाक लागून आसा? अंत्योदय तत्व, ग्रामोदय तत्व खंय गेली ती तत्वां? ग्रामोदय म्हणटा जाल्यार ग्रामोदया वांगडा रावंक जाय आसलें. आयज जेन्ना ग्राम सभेन अपोज केलो, ग्राम सभेन हे मांडलें, तेन्ना हे स्टॉप वॉकआउट हे बॉम्ब जावपाक लागले. मात ते जावंक ना. म्हटल्यार हितून क्लियर कळटा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो मिलावटीचो सरकार जाल्लो आसा, हो भ्रष्टाचारी सरकार जाल्लो आसा. ह्या भ्रष्टाचारान हो बुडलो आसा आनी भ्रष्टाचारान ह्या सरकारान गोंयकारांक कशें काबार करपाचे हेजो ठामपणे निश्चय धरलेलो आसा. म्हटल्यार निश्चय धरलेलो आसा की गोंयकारांक हे सोंपयतले, कशेय भशेन सोंपयतले. हांव परत एकदां सांगता गोंयकारांक की हे बीजेपी सरकार आनी हेंचे जे यंत्रणा बदलेले आसा, हे भितर बदले, हे भायले कुमार आनी कोण वर्मा कोण हाडून बसयल्या, हे गोंयकारांची सिंपती मातूय ना तांकां. ते आवयल्यान हेंकां डिफायन करता. अरे तांकां सांगलें मातशी तरी काकूट धरा, तुमच्याय गांवांत कोण तरी आसतली भायली जाणटी तरी, तेंचेर तरी बाबड्याचेर काकूट धरा. ती बाबडी हांगा येयल्या, भुरगीं येयल्या, हांगा बायलां येयल्या, आपणाचो काम धंदो सोडून मातसो तरी काकूट धरा. मात तांकां काय ना हे आसा ते आतां तांकां लिगल ग्राउंड्सान आमी प्रूव केलें आसा की हे जे आसा ते इनलिगल आसा आनी हेजेर तुमी स्टॉप वॉकआउट काडची पडटली म्हणून सांगला. आतां ती सांगता की आमकां टायम, आमी पळयता आमकां टायम लागतलो, कितलो टायम लागतलो सांगपाक रेडी ना.
कितलो टायम लागतलो एका स्टॉप ऑर्डर करपाक रेडी ना. आमी तिका सांगलेलें आसा की जेन्ना पर्यंत तुम्ही स्टॉप ऑर्डर दिना तेन्ना पर्यंत आमी हांगासले हालपाचे ना. आयज गांवच्या लोकांक कितें जाय की हांगा रावपाक जाय, स्टॉप ऑर्डर घेवन वचपाक जाय काय अशें हात हाले ते आमी जाय काय नाका. आमकां हो प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक जाय. सो आमी ठरयल्लें आसा की जेन्ना पर्यंत ह्या प्रोजेक्टाक स्टॉप ऑर्डर मेळना तेन्ना पर्यंत आमी गांवचे लोक हांगा रावतले, करमयकार हांगा रावतले आनी ही स्टॉप ऑर्डर घेवनूच फुडें वयतले. ना जाल्यार हांगासले वचपाचें ना. कित्याक हांकां मस्त इतली फोटिंग बळां करून इनलिगलिटी आसून आमी प्रूव करून समज हे म्हणटा की आमचे सगळे सारखे आसा ते गुजराताक सपोर्ट करता. वता मरे गुजराताक. हांगा कित्याक रावला, गोंयांत कित्याक रावल्या? हे वता ऑफिसाक घाला टाटा थंय कोण घेतला पळोवया. आयज गोंयकारांक वचून गुजराताक दितले तो कोण गुजराती बिल्डर येयला आनी हांगा आमचे कडेन दादागिरी करता. हेंकां खावोन आयज कोणाक कोण खाल्लेले आसा, जावं तो कोणूय आसूं, सरपंच आसूं, आमदार आसूं, जावं मिनिस्टर आसूं, जावं ते टीसीपी बोर्डान बसलेले आसूं, सीटीपी आसूं, तांकां सांगता पासियेंस पिड्ड्यार करूं नाका. आमी खूब सोंसले. विश्वजीत राणाक सांगता मेळावलीच्या टायमार कितें जाल्लें तुका खबर आसा. तुका रडचो पडलो, तुका दुकां काडची पडली, तुका पांयां पडोन क्षमा मागची पडली. ही परिस्थिती परत तुजेर येतली. तू जसो करता आयज 39A नांवान तुवें आयज कितलीशी लँड यूज चेंज केल्ली आसा. आयज आमच्या मतदारसंघात तुवें लँड यूज चेंज केल्या. हेजे पाप जे आसा हे तुका पाप लागतले. जे श्राप आसा, जे श्राप तुका लागतले, देव तुका आसा ते देव सोडपाचे ना. ह्या विश्वजीत राणाक दिसता की आपूण आतां पयर तर इंटरव्यून सांगलो आपूण मातसो थंड जाला, आपूण थंडपणान कितें करपा तें करता. म्हटल्यार कितें, म्हटल्यार थंड रावन तुमी चिता. म्हटल्यार आयज गोंयकारांनी चिंतूंक जाय. हांव गोंयकारांक मागता आयज जेन्ना हे करमयकार भाव भयणां आमच्या वांगडा आसा तुमी सगळे हांगा येवचे. हेंकां दाखोवपाची गरज आसा. आनी हे जे यंत्रणा आमकां भायर दवरिता हे तो ऑफिसां जे ऑफिसान गोंयकारांचो कट करणाऱ्यांचो पयसो लागता आनी हे परमिशन हेंकां दिता भायल्यान. ह्या बिल्डर लॉबीक भायरसून येता दिल्लीक. आयज गोंयकार हांव आनीक सांगता कितले गोंयकार बिल्डरांचे आयज गोंयकारांक केन्ना एफआयआर वाडयना. आयज गोंयकार बिल्डर थंयच आसा. एक गोंयकार बिल्डर दाखोवचो तेंची एफआयआर वाडोवन दिला. बट भायले जे बिल्डर आसा तांकां एफआयआर वाडोवन दीत आसा. ही रियलिटी आसा गोंयची की गोंयकारांक वयर सरपाक दिवपा ना. गोंयकारांक कापून सोंपयतले. सो मागता गोंयकारांनी तेंय तांकां सांगलेलें आसा की जेन्ना एका तुका 15 मीटर प्रपोज रोडाचेर तुम्ही परमिशन दिला, फुडलो जो गांव आसा तो फुडलो गांव आख्खो डॅमोलिश करतलो. कोण करतले काय नाही. हांवें म्हटलं तोच बिल्डर करतलो. तोच बिल्डर ह्या जो फुडलो गांव आसा तेचेर कंप्लेन घालतलो आनी अशें जाल्लें आसा. तुमी वचोन पळया रंबोल, तुमी वचोन पळया गोंडा, अशें जाल्लें आसा काय ना. हे सेम हांगा जातलें. आमच्या भामोय पासून तांकां नोटिसीस धाडल्या. कोणान धाडल्या आमी धाडूं नाका. तुमी कित्याक धाडटले. थंय कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर बसता ते धाडटा नोटिसीस. ते कंप्लेन करता कोणाक तांकां ते काडटा नोटिसीस धाडटा रोड वायडनींग म्हणून. आयज भामोय येयल्या नोटिसीस. सो हे सगळें जाता कित्याक लागून, कित्याक हो जो सरकार आसा हो प्री प्लॅन करून आसा की गोंयकारांक न्हिदोवपाचे, गोंयकारांचो सत्यनाश करपाचे, गोंयकारांचो सर्वनाश करपाचे. दुसरे गजाल सांगतात की हो आमकां सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिला. आता तुमकां कॉपी दितलो सायट इन्स्पेक्शनाच्या रिपोर्टाची. एक तेन इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले कित्याक लागून टू असर्टेन कॅरेज वीथ आनी रायट ऑफ वे. पूण जेन्ना कॅरेज वीथ ताका डायरेक्शन दिता, इन्स्ट्रक्शन्स दिता मेजर करपाक, हांगा कितें येवपाक जाय आशिल्लें की कॅरेज रोड कितके आसा, वीथ कितके आहा तेंची, रायट ऑफ वे कितके आहा. हांगा आमकां ते गायडलायन्स बरोवन दिता की बाबा सदर्न 15 मिटर्स आसपाक जाय, नॉर्दर्न 10 मिटर्स आसपाक जाय आनी बफर झोन इतको आसपाक जाय. दुसरो हो तिंचोच रिपोर्ट. आता विरेशान सांगला त्या प्रमाणे 14 जानेवारी 2025 रिपोर्ट जेन्ना इनिशियली तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना तोच कुडको आशिल्लो. हांगा हो एरिया आशिल्लो तो बरयला तेंच्यांनी की 5.4 मिटर्स. पूण जेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंटान तेच धाडटा आमच्या गांवांत इन्स्पेक्शन करपाक बनाडाक, तो म्हणटा की तोच कुडको 3.4 मिटर्स. आता तुम्ही चिंताय जेन्ना परमिशन दिवचे पयलीं तो जो कॅरेज आशिल्लो वे आशिल्ली ती 5.5 मिटर आशिल्ली म्हणटा. पूण जेन्ना तुमचो टीसीपी ऑफिसर येता ताका 3.5 मिटर मेळटा. आता हितून चिंतपाक जाय आमी जेन्ना रफ स्केच मागता जो प्रिपेअर केल्लो बाय बनर्ड 5 डिसेंबराक तो दिना अजून ना म्हणटा फायलीन. तो त्या डिपार्टमेंटान ह्या डिपार्टमेंटान आसा. आता तो स्केच कित्याक दिना आमकां विचारपाक जाय बाबा. तो स्केच जो प्रिपेअर केल्लो 200 लोकांच्या मुखार मिडियाच्या मुखार तो स्केच खंय आसा. आनी आमकां खबर आहा कोण इश्यू करता आनी कोणाक स्टॉप करता. आमकां कानान घालपाची तयारी चल्लेली आहा. हेच म्हणटा आमचें रिकॉर्डिंग आहा, जाय जाल्यार रिकॉर्डिंग दिता कितें थंयसर चलन कितें उलयला ते. हे फक्त लोकां कडेन खेळटा. आयज लोक बायलां आसा आमची, आयज
ऑलमोस्ट 3 जाली, उपाशी आहा, जाणटेले आहा, तांकां प्रेशराच्यो गुळयो आसा, डायबिटीज आहा लोकांक, आनी आमच्या हेल्था कडेन खेळटा हे. म्हळ्यार मात पडलेलो ना. हे सरकार तुमच्या दारी पळय, अबे ह्यो गजाली दारी सरकाराचे दारी ते मातशें ते करेक्शन करपाक पडटलें ते आतां, कॉरिजंडम काडपाक लाय तांकां. म्हणजे तुम्ही भुवनेश्वर तुम्ही म्हणता की ते मॅनिप्युलेशन केला म्हणून ऑब्वियसली जाल्यार कित्याक दिना स्कॅच व्हेरिएशन केला हितून. आता त्यांचो पयलींचो रिपोर्ट आनी आतांचो जो सायड इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केल्लो तो रफ स्केच आमी जेन्ना मागलो तो दिवपाक रेडी ना. ते आपणाक जाय तशें मॅनिप्युलेशन करून दिता आनी हे लोकांक दिसता ते लोक पळयला हे कितें चल्ला ते कितली मिटर केला तो आमी न्हू. हांगा व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा, एविडन्स आसा, व्हिडिओ एविडन्स आसा. सो हे आसून बसून हे अशें करता तितून इतलेंच कळटा हो सरकार जो आसा हे गुजराती हे दिल्ली लॉबी हांकां विकलोलो आसा आनी ह्या बीजेपी सरकाराक आनी सांगपाक सोदता आयज ही जाणटी बायलां येयल्ली आसा, फाल्यां तांकां वयर सकयल जालें जाल्यार खंय कितें जातलें. आज ती उपाशी आसा, ते टॅबलेटी घेतल्या आनी कितें घेतल्या. तुम्ही आयज तुमची ऑफिसां व्हडली व्हडली बांदीत आसा आनी गोंयकारांक जमनीर हाडले पळय. ही हे पयशे खंय लागता ते चिता, ऑफिसां बांदून थंय पयशे पावता ते आनी हांगा पळय गोंयकार जमनीर आसा. हेचेर पळय तेंच्यांनी मरे चेंजीस करून सुद्दां सगल्यो मिस्टेकी आमी धरल्या तेंच्यो. मॅनिप्युलेट केला तो ओरिजिनल आहा तो, तरी आसतना परत हेचेर सुद्दां भायर पडटा. आतां ती कितें म्हणटा आपल्याक टायम दी पयलीं कशीच आयकनासली. त्या खातीर आमी मागता की TCP मिनिस्टर ऑनरेबल म्हणटाले का ऑनरेबल राणा सर, तूं जर तो आमकां जर आयकता जाल्यार ती तुज्या फोनाची वाट पळयता. ती म्हणटा आपल्याक तुजे कडेन उलोवंक जावत जाल्यार आपूण स्टॉप ऑर्डर काडटली हय, जाल्यार तूं तिजे कडेन मातसो फोन करून उलय, जाता तितल्या बेगीन मातसो उलय तेजे कडेन. ती भायर बसल्या तुका थंयसर आनी तिका सायन मार आनी आमकां ऑर्डर दी सांग, नाजाल्यार आमी हांगा रातचे न्हिदपाक रेडी आसा. ओके, हे मागता राणे सरा कडेन मागता हांव. ना म्हाका तरी दिसता की तो उलयले आसतली ती उलयनासतना रावची ना. पण विश्वेश राणे कडेन उलोवन बसून तें जायना. जाल्यार म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान टेक ओव्हर करचें पडटलें. हेच्या पयलीं विधानसभेन जेन्ना असो प्रश्न नेवराच्या बाबतीन येयल्लो तेन्ना विश्वेश राणे कडेन जावंक ना हँडल. सो ते मागीर मुखेलमंत्र्याक हँडल करचें पडलें आनी आश्वासन दिवचें पडलें की तो रोड जो आसा तो आमी रेग्युलायज करता म्हणून. सो तशेंच म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान दोतोर प्रमोद सावंतान हें मातशें टेक ओव्हर करचें. तुमचें जॉयंट वेंचर कितें आसा तें मातशें सिस्टमॅटीक अंडरस्टँड जावचें आनी तें टेक ओव्हर करचें. त्या पर्यंत आमी हांगा बसतले. आमी जेन्ना पर्यंत हो स्टॉप ऑर्डर येना तेन्ना पर्यंत आमी हांगासलें हालपाचें ना. पळय कशें आसा केपेबिलिटी आहली नाल्यार हांगा एक 80 मिनट रोखडोच फोन मारता मरे आनी चेंज करता. आतां जावंक जाल्लें न्हू तें फास्ट म्हणटा मरे आपूण फास्ट एंड फ्युरियस. तो फास्ट एंड फ्युरियस 8, 9 खंयचो येयलो नेम ना. सो हे फास्ट एंड फ्युरियस मातशें दाखोवपाचें हांगा आमकांय बरें दिसतलें. आमी एप्रिशिएट करतले की बाबा फास्ट एंड फ्युरियस दिलें म्हणून. एप्रिशिएट करूंक जाय कितें अशें केलें जाल्यार. मात करिना न्हू. आमकां हांगा उपाशी, हांव उपाशी, सगळे उपाशी आसा हांगा. सकाळीं च्या पासून घेवंक ना, उपाशी येयल्या. सो हें तर लक्षांत घेवपाक जाय. बहुजन समाजाचे लोक तो आतां हालींच्या दिसांनी मातसो बहुजन समाज करता न्हू. हांव तेकाच लागून म्हणटा बाबडे आमचे बहुजन समाजाचे मातशें पळय. मातशें तरी तूं एक लिडर म्हणटा, तूं सामको बहुजन समाजाचो लिडर. भाऊसाहेब बांदोडकराचे उलोवन गेलो, खूब कितें कितें सांगलें. तेजे फाटल्यान आपणाचो बापूय येयलो, तेजे उलयलो. आतां तुजें उलयता आमी. तूं साकय बहुजन समाजाचे लोक जे पोट मारताय तांकां लागून तूं आपूण कितें तरी करतलो. आपूण हे विदीन नो टायम, विदीन हाफ एन आवर आपूण फोन मारून हें चेंज केलें हें दाखय. गिरीश बाब पयर एक इंटरव्यूत विश्वजीत राणेन सांगलें की लोक हरमलचे लोक आपल्या फुड्यांत येयला ते आपणे इमिजिएटली नो टायम आपणे चेंज केला म्हणून. आज कितलेशे लोक हांगसर करमळेचे आयिल्ले आसात ते बाबतींत कितें पळय आयज आमी विथ प्रूफ हांगा येयल्ले आसात. हांगा विथआउट प्रूफ आमी कांय दिवंक ना. आनी जे संविधानान आमकां अधिकार दिला, TCP एक्टान आमकां अधिकार दिला, हो एक्ट आमी थंय सांगलेलो आसा. तरी पूण गेल्या ते 1 म्हयन्या पयलूय आमी हेंच सांगलेलें, आतांय सेम सांगता. आनी हेच्या पयलू जेन्ना हो विश्वेश राणे आपूण सद्याक सामको हुशार मंत्री म्हणटा, हांव म्हणटा बरें हुशार तूं, आमकां म्हणपाक कांय वचना. पण हुशारगिरी हांगा दाखोवपाक जाय. हुशारगिरी ते कलेक्शन करपाक दाखोवपाची न्हू. हुशारगिरी हें लोकांची सेवा करपाक, जनतेची सेवा. तूं म्हणटा आपूण 70कारांची गोंयकारांची सेवा कर. 70कारांची न्हू, गोंयकारांची कर. 70कारांची करूच, तशी गोंयकारांची सेवा कर. ही मातशी करपाची गरज आसा. कित्याक आयज सगळे गांवांनी तूं पळयता आक्रोशान भायर सरता. चिमला भायर सरले, आरांबोल भायर सरले, आमच्या पांयान भायर सरले, सगळे कडेन भायर सरता. कोण? आनी मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की तुजे कडेन मिनिस्टराक हँडल करून येना तें काड. तेजे कडेन जायना जाल्यार मातसो काडून दवरी ताका. नाल्यार अशेंच सगळे येतले आनी ह्या वर्स जे आसा हे सारके तापतले. आतां हे सुरवात आसा, फुडले वर्स आसा ते वर्स आनी खूब तापतले. आमचं गाव, आमची शेतं, आमची बागा,
आनी एक सांगता आयज ही बाबडी जी बायलां येयल्या पळय आयज करमळे गांवांत धालो चालू आसा आनी तुमकां खबर आसा धाल्याचे कितले कडक आसता ते वचपाक आतां ही सगळी बायलांक एक तर धालांक खंय वयचो पडलो नाल्यार हांगा धालो करचो पडलो आतां हे हिंदुत्वाचो सरकार आतां हो बीजेपीचो हिंदुत्वाचो सरकार जो आसा त्या सरकाराक मातशें चिंतचें इतली लाचारपणां त्या पयशांक लागून करची न्हू तुम्ही चिंतचे ह्या बाबड्या बायलांचे आमी तरी रावंक शकता आयज म्हाज्या आज्याचे पासून 7 वर्सां हांगा आसा गांवकारांक लागून मातशें चिंतचे हेंय तुमकां खबर ना ते शिकोवपाक आमकां म्हाका दिसता हाडचो पडटलो संस्कृतीचे आनी कितें ते तुमकां टिचींग दिवचें पडटा ते पयलू दिताले तुमकां आतां ते म्हाका दिसता ते तुमच्या बुकान ना ती डिक्शनरी भायर मारली ही नवी डिक्शनरी येयल्या सो ही डिक्शनरी तुमी मातशें वाचा ती वाचा मातशें ते तत्वज्ञान तुमी दुसऱ्यांक सांगता पळय ती तुमी वाचा आनी ती तकलेन घाला बाबडी बायलां आसा आतां ती म्हाका सांगताली धालो आसा आयज म्हणून सो कितें करपाचें आयज हें करना तुमी सरकारान बीजेपीच्या सरकारान जितले मिनिस्टर आसा त्या मिनिस्टरांनी जितले आमदार आसा हेंच्यांनी चिंतूंक जाय की बाबा हे जे लोक आसा हे लोक कोणाचे हे गोंयकार हेंकां बाबड्या जगपाक रायट आसा हो जगपाचो रायट तरी दवरा तेंचो बरोबर अनेक मेगा प्रोजेक्ट करमळ गावात येता तो रद्द जायना तोपर्यंत आम्ही आमचे पहले और तभी भी हमने डिमांड किया था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इसको स्टॉप ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन तब से लेके आज तक उसको कुछ स्टॉप ऑर्डर नहीं आया। उसके बाद हमने डिमांड किया था कि उसका इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए। इंस्पेक्शन हमने किया, जो उनका डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इंस्पेक्शन किया था। इंस्पेक्शन करने के बाद उसका जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट हमें प्रोड्यूस कभी भी नहीं किया। इसलिए हमने बार बार जब 8 दिनों के बाद हमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट आएगा बोला था, लेकिन 8 दिनों के बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट आया नहीं। उसके बाद हमने कंटिन्यूसली फॉलोअप किया, बार बार आते रहे। वो बोलने लगे कि जो स्टाफ है वो लीव पे गए हैं, सीटीपी लीव पे गए हैं, डेप्यूटी टाउन प्लानर लीव पे गया है, बाकी के जो उनका ड्राफ्टमैन है वो लीव पे गया है, सबको लेटर चेक से लेते गए। उसके बाद हमने डिमांड किया कि हमें कैसे भी करके वो जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो चाहिए। जब भी हम आए लास्ट वेडनेसडे को, उससे पहले दो बार हमने विजिट किया है ऑफिस को, तभी सीटीपी नहीं थी। नेक्स्ट डे हमने फिर से आए, नेक्स्ट डे सीटीपी थी। सीटीपी से बातचीत करने के बाद सीटीपी ने बोला कि वेडनेसडे को हमें वो रिपोर्ट देंगे बोल, लेकिन वेडनेसडे को हम जब ऑफिस में आए फिर सीटीपी नहीं थी। बाद में हमें बोला गया कि डेप्यूटी टाउन प्लानर के पास वो रिपोर्ट रहेगा। डेप्यूटी टाउन प्लानर के पास हम गए, डेप्यूटी टाउन प्लानर के पास भी वो रिपोर्ट नहीं था। तभी हमने सीटीपी को कॉल किया, वो बोलने लगे कि ये जो रिपोर्ट है वो रेडी है, उनके पास में वो देने को बोलते हैं। उसके बाद वो जो रिपोर्ट मतलब एक लेटर हमको दिखाया गया, लेकिन लेटर में कुछ भी स्केच वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लेटर था, प्रपोज रोड 15 मीटर प्रपोज रोड ऐसा लिखा गया था और फैमिली का हमने रिपोर्ट दिया है। तो ये जो लेटर था, इस लेटर के बेसिस पे हम कुछ नहीं कर सकते और हमें कॉपी भी नहीं दिया उसका। उसके बाद हमने उनको बोला कि हम सभी लोगों को लेके इधर आएंगे आपसे जवाब पूछने के लिए, क्योंकि आप ये देने के लिए डिनाई कर रही है।
सो इसलिए आज के जो दिन है मंडे को हम इधर आए हैं सीटीपी को मिलने के लिए। और जब भी हम आए थे तभी हमें इधर स्टॉप किया गया, पुलिस फोर्स थी, मामलेदार था, सबने हमें स्टॉप किया। उसके बाद हमने डिमांड किया कि ज़्यादातर लोग अंदर जाने का। तो उसके बाद डिमांड करने के बाद हमने धरना प्रदर्शन करने के बाद हमें 25 लोगों को अंदर जाने का परमिशन दिया। 25 लोग हम सीटीपी के पास गए, उनके पास जो डिमांड था वो डिमांड हमने रखा और उस डिमांड के बाद उन्होंने और एक बार ये लेटर हमें दिया, एक दूसरा लेटर दिया। और इस लेटर में उन्होंने क्लियर कट ये दिखाया कि प्रोपोज रोड जो 15 मीटर प्रोपोज रोड है और 10 मीटर प्रोपोज रोड है एज पर रीजनल पे, इसका ये वो दिखा रहे हैं कि ये जो है इसके ऊपर हमने वो परमिशन ग्रांट किया है। और बाद में वो बोलने लगे कि कैरेज विथ और जो टार एरिया है वो 4.5 मीटर रहना चाहिए। लेकिन आप अगर उनका इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखें तो 3.9 है, 4 मीटर है, 3.7 है, ऐसा जो कम है मतलब 4 मीटर है, इतना टार रोड है। वो जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो हमें स्केच भी नहीं दिखाएगी, तो स्केच में और कम जो एरिया था और कम साइज था वो और कम था। लेकिन जो ग्राउंड का स्केच ड्राइंग था, रफ ड्राइंग था, वो रफ ड्राइंग भी हमें नहीं दिखाया। हमने डिमांड किया था कि वो दिखाएगा। उसके बाद हमने डिमांड किया कि एज पर दिस यू हैव टू स्टॉप दिस प्रोजेक्ट, आपको ये प्रोजेक्ट स्टॉप करना है और स्टॉप ऑर्डर निकालना है। उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है, सरकार के पास है, सरकार को भेजना पड़ेगा, सरकार को बोलना पड़ेगा। हमने बोला सरकार अगर बाकी के प्रोजेक्ट आप 1-2 दिन के अंदर पास कर सकते हो तो एक प्रोजेक्ट आप स्टॉप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास पावर है, सीटीपी के पास ये पूरा पावर रहता है कि ये प्रोजेक्ट जब भी इलीगल केस है तो ये स्टॉप करने का। लेकिन वो अपने ऊपर जवाबदारी नहीं ले रहे। वो बोल रहे मिनिस्टर जो गवर्नमेंट मतलब मिनिस्टर विश्वेश राणे, उनसे बातचीत करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन ले सकते हैं। हमने अभी बोला है कि जब तक ये प्रोजेक्ट स्टॉप नहीं होता, इस प्रोजेक्ट का जो काम अभी चल रहा है वो स्टॉप नहीं होता, हम सारे जो करमली के लोग हैं और बाकी के गोवा के लोग हैं और सारे लोग इधर बैठेंगे और ये यहाँ पर जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलता तब तक इधर से नहीं उठेगा। तो गाड़ी